Hello guys, good morning sa tanan. Good morning. Walk for a cause daw kami. So go na. Going to Kalinawan. Wadi ay ko'y load, di maka-live. Unya na lang. Unya na lang may mag-post. Mag-live kami ni ngayon, nabukuan. Load. Okay, load. Connect. Na nami bakta sa simento na area pa dong nami Kalinawan.